बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, उनकी आल औलाद पर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपके बीवी बच्चों को, वालिदैन को सेहत वाली ईमान के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मेरे वालदा के लिए, मेरे बीवी बच्चों के लिए भी प्लीज़ दुआ गो होजिए। आज की वीडियो मैं इंडिया का एक खलाई मिशन है उसके हवाले से है। आप लोग भी सोचेंगे कि जी इंडिया वाले तो हमारे दुश्मन हैं, तो हम पाकिस्तान में बैठकर किस तरीके से जो है उनकी बात करें। तो मैं थोड़ा सा इससे आपसे इख्तलाफ करूँगा। वो इस हवाले से इख्तलाफ करूँगा कि ये एक तहकीक है, खलाई तहकीक है। बहुत सारी गैर मालिक ने, गैर मुस्लिम ने हमारे लिए बहुत सारी इंसानियत के लिए जो तहकीक की, बहुत सारी चीज़ें ईजाद की जो कि आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये भी आगे जाके किसी न किसी तरीके से हम भी इससे इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएंगे, और हम भी उनके लिए जो है वो हम भी उनके लिए रोल मॉडल होंगे। ज़ाहिर है हमने नए तरीके से हम करेंगे। पाकिस्तान की कौम जो है वो, इसमें कोई शक नहीं है कि वो, मैं इस पर आगे जाके बात करूँगा। तो मेरी मुराद आज जो है वो इंडिया का एक खलाई मिशन था चंद्रयान-3, जो कि चाँद की सतह पर बहुत ही मतलब कामयाबी से उसने लैंड किया है, और चाँद की सतह पर बहुत अच्छे तरीके से उसने जो है वो अपना मिशन मुकम्मल कर लिया है। ये मिशन जो है वो इसलिए भी बहुत अहम है कि ये इंडिया के लिए, इंडिया एक तरक्की पजीर मुल्क है, और वो मतलब ऐसे समझे कि टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निखर, अब तो वो बहुत आगे चला गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो क्लेम कर रहा है कि हम जी एक बहुत बड़ी मुआशी ताकत है और हम मतलब तहकीक में भी बहुत आगे हैं। तो वो किसी हद तक उनकी बात ये दुरुस्त भी है। ये जो तरीका इन्होंने इख्तियार किया है, ये तरीका थोड़ा सा जैसे पहले चाइना, रशिया और अमेरिका, ये पुराने खिलाड़ी हैं स्पेस जंग के, मैं कह लूँगा स्पेस वार के। ये पुराने खिलाड़ी, बहुत सारी फिल्में भी बना चुके हैं, बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे जा चुके हैं इनके हवाले से। तो ये पुराने खिलाड़ी हैं। तो ये लोग जो है वो पहले चाँद पर जो है वो पहुँच चुके हैं। इन्होंने अपने खलाई मिशन जो है वो कामयाबी से चाँद पर जो है वो उतारे हैं। तो इंडिया के लिए जो ये बात जो थी वो बड़ी बरल बात, बड़ी अनोखी बात थी, क्योंकि इंडिया ने पहली बार कोशिश की थी 2008 में चंद्रयान-1 के नाम पर, तो वो कामयाब नहीं हुई थी। फिर उन्होंने 2019 में जो है ना, वो 2008 के बाद 2019 में फिर उन्होंने एक कोशिश की, तो वो बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाँद के करीब जाके मदार में उनका जो वो रॉकेट था वो क्रैश कर गया, और वो मतलूबा मकासद हासिल ना कर सके वो जो वो करना चाहते थे। अब ये वाली जो अब हुई है जो कामयाबी इनको, ये बड़ी अजीबोगरीब और बड़ी मतलब कैसे कह लें कि स्पेस की तहकीक में ये एक बड़ी अजीबोगरीब और बहुत बड़ी कामयाबी है। वो इसलिए कामयाबी है कि जिस हिस्से में, चाँद के जिस हिस्से में इंडिया ने अब सॉफ्ट लैंडिंग की है, इससे पहले इस इलाके में, इस हिस्से में चाँद के ना अमेरिका कर सका, ना चाइना कर सका, और ना रशिया कर सका। अच्छा, रशिया के हवाले से ये है कि रशिया जिस दिन ये चाँद पे जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग इंडिया के चंद्रयान-3 ने की है, उससे 2-3 दिन पहले ही उनका जो मिशन जो है वो नाकाम हुआ है। तो मतलब वो कामयाबी हासिल नहीं कर सका रशिया जो है, हालांकि वो बहुत पुराना खिलाड़ी है। लेकिन जो इंडिया वाले हैं, इंडिया के साइंसदान जो थे, उन्होंने हौसला नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारा, और मायूस नहीं हुए वो, और वो बस 2-3 दिन बाद ही जो है वो बड़ी कामयाबी से उन्होंने चाँद के कुतुब जनूबी जो है, मतलब कुतुब जनूबी वाली साइड जो है वहाँ पे, अच्छा इसके बारे में ये मशहूर है कि ये जो हिस्सा है ये दूसरी तरफ है, और इस पे अक्सर रोशनी नहीं होती, मतलब रोशनी नहीं, अंधेरा होता है। और इसी इलाके के बारे में ये बताया जा रहा है, ये मतलब तहकीक है, किसी हद तक लोगों का मानना है कि इस हिस्से में पानी के शवाहद जो है वो मतलब मौजूद है। अब अगर हम कहेंगे कि जनाब पानी के शवाहद होंगे तो ये कुतुब जनूबी इतना अहम क्यों है, तो ये कुतुब जनूबी इसलिए अहम है कि अगर इस इलाके में जिस तरीके से वो कहा जा रहा है कि पानी हो सकता है, पानी लिक्विड की शक्ल में भी हो सकता है, पानी जो है वो मतलब सॉलिड शक्ल में, बर्फ़ की शक्ल में भी हो सकता है। तो जिस तरह भी शक्ल में होगा पानी जो होगा, पानी जो है वो बहुत अहम है। पानी से आगे फिर हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा काम आ सकता है पानी जो है। तो इस हवाले से ये कुतुब जनूबी जो है वो बहुत अहम है। ये वो इलाका है जहाँ पे
چائنا اور امریکہ جو ہے ان کا جو پروگرام ہے، امریکہ جو سوچ رہا ہے کہ وہ 2025 میں چائنا اور امریکہ جو ہے وہ جو ان کی پلاننگ ہے کہ قطب جنوبی والی سائڈ پہ لینڈنگ کرنے کی، تو وہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ 2025 کی پلاننگ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دوسری یہ ہے کہ سافٹ لینڈنگ کی بات ہو رہی ہے۔ سافٹ لینڈنگ کے دو طریقے، مطلب جو چاند پر لینڈ کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک کریش لینڈنگ ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ سافٹ لینڈنگ ہوتی ہے۔ کریش لینڈنگ میں یہ ہے کہ جب راکٹ جو ہوتا ہے وہ چاند کی سطح پر لینڈ کرے گا تو پھر مٹی بہت زیادہ گرد و غبار اڑتا ہے وہاں پہ جو ہے، تو اس کی جو مٹی ہوتی ہے نا اس سے تحقیق ہوتی ہے، اس کی جو گرد و غبار اڑتی ہے اس میں تحقیق ہوتی ہے، جو ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اور یہ سافٹ لینڈنگ جو ہوتی ہے زمین چاند کی سطح پر جو ہے وہ لینڈ کر کے اور وہاں پہ دوسرے طریقے سے جو ہے نا وہ ہے۔ اچھا، یہ چیزیں بڑی مطلب خیالاتی سی ہیں۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم بھی میٹرک کی کتابوں میں، ایف ایس سی کی کتابوں میں ہم پڑھتے تھے کہ جی رشیا نے جی جہاز وہاں پہ جو کتا لے کے گئے، فلانا جو ہے وہ کتے کا یہ نام تھا جی، وہ وہاں پہ لے کے گئے، پھر جناب امریکہ بھی گئے، تو ان کی آپس میں دوڑ تھی۔ ظاہر ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف تھے، تو ظاہر ہے جب ایک دوسرے کے اب مقابلے میں آتے ہیں تو اس سے پھر تحقیق کے راستے کھلتے ہیں۔ انہوں نے آگے یہ تحقیق کی۔ اب اس کے بعد جو چائنا جو ہے وہ شامل ہو گیا اس دوڑ میں۔ چائنا جو ہے بذات خود وہ کلیم کر رہا ہے کہ جی ہم آنے والی سپر پاور ہے، اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے۔ چائنا جو ہے وہ بہت بڑی معاشی جو ہے وہ طاقت بن چکا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے انڈیا کا یہ بہت بڑی جو ہے نا، میں یہ انڈیا کے سائنسدانوں کو اور وہاں کی عوام کو یہ مبارکباد دوں گا، اور یہ تبھی ہو سکا ہے کہ وہاں پہ پچھلے 10 سال سے جو ہے وہ ایک ہی حکومت ہے۔ ہمارے ملک میں جو ہے وہ ہر 6 ماہ بعد، ہر 3 سال بعد حکومت تبدیل ہو جاتی ہے، تو انسٹیبلٹی ہے جس کی وجہ سے ساری قوم جو ہے وہ پریشان ہے۔ تو اس طرح کی ایجادات جو ہے، اس طرح کی جو کیا کہتے ہیں ایڈونچر جو ہوتی ہے، اس طرح کی کامیابیاں جو ہوتی ہیں یہ ضرور ہونی چاہیے۔ اس سے قوموں کو جو ہے وہ تحریک ملتی ہے، قوموں کو امید ملتی ہے، قوم کے جو نوجوان لوگ جو ہوتے ہیں، عوام جو ہوتی ہے، وہ لوگوں کو اس سے ایک جذبہ ملتا ہے اور ان کو جینے کی امید پیدا ہوتی ہے۔ تو لازمی بات ہے، یہ انڈیا کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور یقین کریں آپ جو ہے وہ انڈیا کے لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی جو ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ 1984 میں انڈیا نے جو ایٹمی دھماکے کیے تھے، تو پھر اس کے بعد پاکستان بھی جو ہے نا وہ اس میں آ گیا، اور ہم یہ چیز طے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جب کسی بات کو ٹھان لیتا ہے تو پھر وہ پاکستانی قوم میں اتنی صلاحیت تو ہے کہ جیسے تیسے بھی ہو پھر وہ اس کام کو کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے آنے والے وقت میں پاکستان جو ہے اس کے سائنسدان بھی اس بارے میں سوچیں گے، جس طریقے سے ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، اور ہم 7ویں ایٹمی طاقت ہیں، اور ہمارے کسی بھی طریقے سے دنیا کے چند بہترین ایٹمی پروگراموں میں ہمارا ایٹمی پروگرام انشاءاللہ خلائی اسپیس میں بھی ہم کسی سے پیچھے نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ اس مشن کو بھی ہم جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جو جب کی جاتی ہے تو وہ مطلب جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے۔ اب اگر انڈیا والے جس طریقے سے قطب جنوبی میں کہا جاتا ہے، تو انڈیا والے ظاہر ہے جب وہاں پہ انہوں نے لینڈ کیا تو وہ اس قطب جنوبی والی سائڈ پہ تحقیق کریں گے، ان کی تحقیق کو اتھینٹیکیٹڈ مانا جائے گا۔ آئندہ ظاہر ہے جو جس علاقے میں انہوں نے تحقیق کی، آج تک پہلے کوئی بھی مشن جو ہے وہاں پہ نہیں گیا، تو کوئی بھی خلائی جہاز جو ہے وہاں پہ لینڈ نہیں کیا، تو جو بھی ہوگا جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ پانی ہے، وہاں پہ کسی طریقے سے ہو سکتا ہے، تو اگر وہاں پہ ہوتا ہے تو آنے والے دور میں بہت سارے ممالک جو ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ اس علاقے میں مطلب جو ہے نا وہ جائے اتریں وہاں پہ۔ تو لازم بات ہے جب وہ وہاں پہ اتریں گے تو انڈیا چونکہ اس سے پہلے وہاں پہ موجود ہوگا، تو اس کی جو تحقیق ہوگی، اس کا جو ڈیٹا ہوگا اس سے وہ مستفید ہوگا، تو لازم بات ہے یہ پھر کام مفت میں نہیں ہوتے، تو اس سے انڈیا کو کروڑوں اربوں ڈالر کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ لازم بات ہے کہ اس کی جو تحقیق ہوتی ہے، وہ تحقیق جو آگے جا کے جو ہے وہ آنے والی جو ہے وہ جگہوں پہ جو ہے وہ استعمال ہوگی، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہاں پہ ظاہر ہے جس طریقے سے زمین پر کوئی بھی چیز ملتی ہے تو اس کی مائننگز کی جاتی ہے، سونا چاندی جیسے بھی نکالا جاتا ہے، اسی طریقے سے وہاں بھی انڈیا والے جو ہے وہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کر کے آئیں گے، وہاں پہ وہ تحقیق کر کے آئیں گے، تو پھر ظاہر ہے وہ جو تحقیق ہوگی وہ آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ جس طریقے سے بھی ہوگا، آگے انڈیا کو لازم بات ہے انڈیا کو پہلے انڈیا کو فائدہ ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے ممالک کو بھی، دنیا کے دوسرے ممالک جو ہے ان کو بھی فائدہ ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ تو میں بہرحال پھر وہی بات ہے کہ انڈیا کے لوگوں کو مبارکباد دوں گا کہ انڈیا والے جو ہیں اس میں ان
उनके साइंसदान जो है उन्होंने दिन रात एक काम किया, दिन रात जो है वो काम किया है। तो किसी भी तरीके से मैं कहूँगा जी हम जो है वो इंडिया के मुखालिफ है। हमारा इंडिया जो है वो हम नहीं कह सकते कि जी वो उनको मुबारकबाद दे, तो भाई क्यों ना दें हम उनको मुबारकबाद। उनको भी जब हमारी कामयाबियाँ होती हैं तो उनको भी चाहिए कि वो भी दिल बड़ा करें और पाकिस्तान की कामयाबियाँ जो है वो, हमारा मुल्क जो है इस वक्त थोड़ा सा क्राइसिस में है। मैं इस पे बात नहीं करना चाहता कि वो क्यों क्राइसिस, हमें पता है इस बात का, 100% एक क्लास को पता है कि हमारा मुल्क जो है वो क्राइसिस में क्यों है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मुल्क जो है वो क्राइसिस से नहीं निकल सकता, क्राइसिस से निकल सकता है, ऐसे हो सकता है और दुनिया जो है वो करती आई है। तो किसी भी तरीके से ये हमारा मुल्क जो है वो इनसे पीछे नहीं है। इंशाअल्लाह हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन इसके बाद इस लाजमी बात है मैं फिर इंडिया के साइंसदानों को मुबारकबाद दूंगा और आने वाली जो इससे जो इन्फॉर्मेशन होगी, डाटा होगा, दुआ है अल्लाह ताला से कि इससे हमारे जो इंसानियत है वो उससे बेहतर कोई फ़ायदा हासिल कर सके। इंसानियत के लिए फ़ायदा होना चाहिए, इंसानियत की तबाही का बायस नहीं बनना चाहिए ये तहकीक जो है वो, क्योंकि अगर इस तहकीक का क्या फ़ायदा होगा अगर ये इंसानियत की नुकसान के लिए है। तो इंशाअल्लाह इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान के साइंसदान भी, क्योंकि हमारे मुल्क में भी इस तरह का एक अदारा है नासा जो है वो, मेरा ख्याल है मुझे यहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि 1961 में कायम किया था और उन्होंने 2-4 रॉकेटों पर काम किया भी था। तो लेकिन उसके बाद फिर हम पता नहीं क्या हालात बने जिसकी वजह से फिर वो नहीं हो सका। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस तरह की जो तहकीकात है उसमें पाकिस्तान वाले भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। लास्ट पे फिर वही बात है कि इंडिया वालों को जनाब मुबारकबाद, हमारे सिख भाइयों को मुबारकबाद, हिंदुओं को भी मुबारकबाद। गो कि वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन मैं बड़े खुले दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ। और सिखों को भी, सरदार जी थानू भी मुबारक, हाँ जी सरदारां नूं भी मुबारक होवे जनाब, क्योंकि बहरहाल जी हमारा पंजाब है, आधा पंजाब उधर है आधा पंजाब इधर है, तो हमारे सरदारों के लिए भी जो है वो ख़ास तौर पे जो है वो भी मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए, लोगों के लिए, इंसानियत के लिए अच्छा सोचिए, अमन और सुकून बनाए रखिए ताकि इंसान जो है वो इंसान के काम आ सके, ना कि इंसान एक दूसरे की तबाही का बायस बने। अस्सलाम वालेकुम जी।